Kamo aninungdan kung ngano ang serbisyo publiko nahatag sanan nahimo na malinaw sanan matinud-anon. Ini amoy tagluwatang pamahayag ni Provincial Governor Lyndon Barbers niadtong adlaw Miyerkules adtong taga sa ulog ang Provincial Government of Surigao del Norte Employees Day in line ini with the 125th year of the Philippine Civil Service. Pinagi na sa ini, gusto nako matud pa ni Governor Barbers nga ida ipahayag ana ida dako na pagpasalamat kanatong mga empleyado sa Kapitolyo. Pinagi na ini, gusto nako ipahayag an ako dako na pagpasalamat sa iyo tanan. Matud sa gobernador, kamo ang hinungdan kung ngano ang serbisyo publiko naghatag sana nahimo na malinaon sa matinud-anon para sa ato mga Surigaonon. Subay sa ato prinsipyo sa responsable, lig-on, sincero sanan may baruganan, you have shown that real progress is built on dedication and integrity. Ini kuma na tuig nagdaya ini sa laing rason sa pagselebrar ang kagamhanan ning lalawigan ng Surigao del Norte pinagi sa ato Human Resource Management and Development Office tag-rekognisar sa Civil Service Commission Caraga tungod sa atong Strategic Performance Management System sa ng Recruitment, Selection and Placement System, isa ka milestone na nagapalig-on sa ato paningkamot para makabot nato ang Prime HRM Maturity Level 2 Accreditation. Bosa, ini ato Employees Day, dili ra kon selebrasyon kon dili, isa ka pamaagi sa pag-ingon nako sa ako dako na pagpasalamat karadyaw sa inyo tanan. Salamat sa inyo pag-alagad, sa inyo sakripisyo, sanan sa inyo pagpaningkamot na matukod na isa ka mas mauswagon na probinsya. Atol sa amo na kalyukan dito usab ang presensya ni Director Winston L. Plaza, Director 4 ng Civil Service Commission Caraga, kinsa mihatag sa iyang makadasig na mensahe. Happy 125th Philippine Civil Service Anniversary. We are gathered here today to celebrate togetherness. That's why we have the Employees Day. We are here to celebrate the long years of service of our retirees. And of course, the long years of service of those who are still in service. Doon na po tayo loyalty awards. We are also here to recognize the monumental achievement that sets a new benchmark for public service excellence in our region. This is the second provincial government in Caraga nga mahatagan nato sa Accreditation Award. And hopefully, the second province who will receive the Bronze Award this year to the provincial government of Surigao del Norte, the Prime HRM Accreditation Award. This is not a simple award. This recognition is a formal acknowledgement of your steadfast commitment to good governance and your success in transforming human resource management into a strategic and effective HR system. Dito sab ang presensya ni Mr. Oscar John Pospia, ang Chief of Staff ng Provincial Governor's Office sa ngayan ni Governor Lyndon Barbers nga nakapaingganyo sa mga empleyado sa Kapitolyo. Finally, we have regained the Prime Accreditation or the Prime HRM and the administration of Governor Robert Lyndon Barbers. So sa tanan nako mga fellow civil servants in the provincial government, ato iabante ang paghatag ng maradyaw na serbisyo sa ato katawhan dinhi sa probinsya, subay sa liderato na responsable, lig-on, sincero, sanan may baruganan. Mabuhay ang serbisyo sibil, tatak Lyndon, tatak lig-on. Nanukad gikan sa Kapitolyo ini si Maritza Nurse Marcon Simblags, Mario Conali Simulan Mulaong. Salamat, maradyaw na adlaw natong tanan.